تعارف ذرا یاد کیجیے، درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ بتائیے تو بھلا، ذیل میں چند کیفیات دی ہوئی ہیں، ان کیفیات حالات کے مطابق آپ کن راستوں اور وسائل کا استعمال کریں گے؟ وجوہات کے ساتھ بتائیے۔ ناگہانی حالت میں آپ کو ناگپور سے بھوپال جانا ہے۔ صفائی کا پیغام عام کرنے کے لیے آپ کو کنیا کماری تک جانا ہے۔ اس کام کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے۔ کوکن کے ہاپوس آم عرب ممالک میں بھیجنا ہے۔ پونا سے اندرائنی چاول کم قیمت میں جنوبی افریقہ کے کیپ ٹاؤن کو درآمد کرنا ہے۔ ضلع نندوربار میں بڑے پیمانے پر سبزی ترکاری کی پیداوار ہوئی ہے، لیکن مقامی بازار میں اس کی مناسب قیمت نہیں مل رہی۔ ناگپور سورت شاہراہ اور سورت بھساول ریل کا راستہ ضلع سے گزرتا ہے۔ آپ کو سیاحت کے لیے اپنے گاؤں سے سنگاپور جانا ہے۔ آپ کے پاس 10 دن کی مدت ہے۔ جغرافیائی وضاحت۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ درجے بالا سرگرمیوں میں سفر یا مال برداری کے مختلف امور کو دھیان میں رکھنا ہوگا۔ سفر کے لیے مختلف راستے اور ذرائع دستیاب ہونے پر ان متبادلات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ سڑکیں، ریل کے راستے، آبی راستے، ہوائی راستے، زمین دوز راستے وغیرہ راستوں سے نقل و حمل کیا جا سکتا ہے۔ نقل و حمل کے راستوں اور ذرائع کا انتخاب کرتے وقت درج ذیل امور کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نقل و حمل کے لیے قابل غور امور: طبی تشکیل، راستے اور ذرائع، بازار، آب و ہوا، اشیاء، وقت، خرچ، میعاد، فاصلہ۔ درجے بالا امور کا خیال رکھا جائے تو سفر یا مال برداری کم خرچ اور کم وقت میں ہو جاتی ہے، یعنی خرچ اور وقت کی بچت ہوتی ہے۔ نیز سفر آرام دہ ہو سکتا ہے۔ مال کا نقصان نہ ہوتے ہوئے نقل و حمل کی جا سکتی ہے۔ گاہک کو بیچی جانے والی اشیاء کی قیمت صرف پیداواری خرچ کی بنیاد پر طے نہیں ہوتی، بلکہ پیداواری خرچ اور مال برداری کے اخراجات پر ہوتی ہے۔ مال کی نقل و حمل محفوظ طریقے سے اور جلد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نقل و حمل معاشی طور پر موافق ہونے پر مال کی قیمت کم رکھی جا سکتی ہے۔ نقل و حمل ایک بنیادی سہولت ہے۔ نقل و حمل کے ذرائع کا فروغ ملک یا علاقے کی ترقی کا پیمانہ معیار تسلیم کیا جاتا ہے۔ نقل و حمل کے نظام میں اصلاح کی وجہ سے مال اور مسافروں کی حرکیاتی قوت بڑھتی ہے۔ اسی طرح صنعتوں اور بازاروں کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے۔ معاشی ترقی کو رفتار حاصل ہوتی ہے۔ فی شخص آمدنی اور مجموعی گھریلو پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نقشے سے دوستی بنائیے۔ نقشے کا مطالعہ کرتے وقت ہم نقل و حمل کے راستوں کی تشکیل کو آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ کچھ مقامات پر نقل و حمل کے راستوں کے جال گھنے اور کچھ مقامات پر کم گھنے ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں تو نقل و حمل کا راستہ ہی نہیں ہے۔ کوئی علاقہ نقل و حمل کے ذرائع سے کن وجوہات کی بنا پر محروم رہتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر نقل و حمل پر گھنے جال قائم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کے کئی سوال درپیش ہو سکتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے اس علاقے کے نقل و حمل کے نقشے کے علاوہ طبعی نقشے کا بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں نقشوں کا مشترک مطالعہ کرنے کے بعد ہی ان سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ شکل میں درج نقشوں کا مطالعہ کر کے ان امور کو درج ذیل امور کی مدد سے سمجھیے اور اپنے جواب بیاض میں درج کیجیے۔ نقشے کے مطابق کس علاقے میں نقل و حمل کے گھنے جال پائے جاتے ہیں؟ اس علاقے کی طبعی تشکیل کیسی ہے؟ نقل و حمل کے کم ذرائع والے حصے کون سے ہیں؟ اس علاقے کی طبعی تشکیل کس طریقے کی ہے؟ کن علاقوں میں نقل و حمل کے راستوں کا فقدان ہے؟ تلاش کیجیے۔ ایسے مقامات پر کون سی رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں؟ جغرافیائی وضاحت۔ ضلع ستارہ کی طبعی ساخت، اہم راستوں اور ریل کے راستوں کے نقشے کا مشترکہ مطالعہ کرنے کے بعد مندرجہ ذیل امور بآسانی سمجھے جا سکتے ہیں۔ ضلع ستارہ کے مغربی جانب سہیادری اور اس کا ذیلی پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ یہاں کی زمین نشیب و فراز سے پر ہے۔ اس کے گرد و نواح میں کوئنہ بند کا شیو ساگر جیسا وسیع آبی ذخیرہ پھیلا ہوا ہے۔ ضلع کا وسطی اور مشرقی حصہ نسبتاً کم اور درمیانی بلندی والا ہے۔ طبعی ساخت کے لحاظ سے ضلع ستارہ کے مغربی حصے میں نقل و حمل کے راستوں کا جال گھنا نہیں ہے،
जबकि मशरक़ी हिस्से में दरमियानी और जिले के वस्त में ये जाल निस्बतन घना है। आप समझ सकेंगे कि इस इलाके से एक शाहराह और रेल का रास्ता भी गुजरता है। शाहराह को जोड़ने वाले कई रास्तों का जाल भी बुना है। इस मुताले के बाद आप समझ सकेंगे कि तबई साख्त यानी पहाड़, वादियाँ, नदियाँ वगैरह किसी इलाके के नक्लो हमल के रास्तों की तरक्की पर असरअंदाज होते हैं। तबई साख्त और नक्लो हमल के रास्तों का बाहमी ताल्लुक होता है। तबई साख्त के मुताले की वजह से किसी इलाके की सहूलतें और मुश्किलात समझी जा सकती हैं। मैदानी हमवार इलाकों में नक्लो हमल के रास्तों का फरोग बेहतर तरीके से हो सकता है। इस एतबार से बुलंदी के हामिल इलाकों में रास्तों की तरक्की महदूद होती है। आप जानते हैं सब्ज राहदारी। कभी कभी किसी फौजशुदा शख्स के जिस्मानी आज़ा अतिया किए जाते हैं। इस वक्त अतिया दहिंदा के मरने के मकाम से इसके आज़ा की फौरी मुंतकिली इसके हासिल कुनिंदा तक होना ज़रूरी होता है। आज़ा की नक्लो हमल बिला रुकावट, फौरी और कम वक्त में होती है। इसको सब्ज राहदारी कहते हैं। सब्ज राहदारी की वजह से नक्लो हमल बेहद तेज रफ्तार के साथ होती है और मरीज की जान बचाई जा सकती है। क्या आप जानते हैं रूरू माल बर्दारी? रेल के जरिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक माल बर्दारी की जा सकती है। शाहराहों के जरिए बड़े पैमाने पर माल बर्दारी होती है। ट्रकों के जरिए होने वाली माल बर्दारी रेलवे के जरिए होने वाली माल बर्दारी से ज्यादा महंगी होती है। इस मसले के हल के तौर पर भारत में रूरू तरीका माल बर्दारी की इब्तदा की गई। इस किस्म की माल बर्दारी में माल से भरे हुए ट्रक रेलवे के जरिए मतलूबा मकाम तक ले जाए जाते हैं। वहां से ये ट्रक जहां माल उतारना हो वहां तक माल ले जाते हैं। मतलूबा मुकाम तक रेल के जरिए सफर करने की वजह से नक्लो हमल के अखराजात में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रक के जरिए की जाने वाली नक्लो हमल में दरकार ईंधन का खर्च और आलूदगी दोनों से बचा जा सकता है। रूरू तरीका माल बर्दारी का आगाज सबसे पहले कोकन रेल के रास्ते पर हुआ। नक्लो हमल की अहमियत, तिजारत का फरोग और तोसी, आजिलाना सनतकारी, रोजगार के मौके, इलाकाई राबते, जगह का इस्तेमाल, कामयाबी पर काबू, इलाकाई अदम तवाजुन में कमी, सियाहत का फरोग। क्या आप ये कर सकते हैं? सफर के दौरान आपको दरपेश नक्लो हमल के मसाइल पर गौर कीजिए। इन मसाइल के हल के लिए नक्लो हमल के जराए या रास्तों में कौन सी नई तब्दीलियां तजवीज करेंगे, ब्याज में दर्ज कीजिए। मवासलात। नक्लो हमल की तरह मवासलात भी एक बुनियादी सहूलत है। जदीद दौर में मवासलात या मालूमात का तबादला एक अहम सहूलत तस्वुर की जाती है। बताइए तो भला, मवासलात के जिन वसाइल के बारे में आप इल्म रखते हैं, इनकी फहरिस्त बनाइए। इनमें से आप बजाते खुद कौन से वसाइल इस्तेमाल करते हैं? इन वसाइल के नामों के गिर्द चौकोन बनाइए। इन वसाइल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बाकी मानदा वसाइल का इस्तेमाल कौन करता है? आज के जदीद ज़माने में मवासलात के लिए मसनूई सयारचा निहायत अहम और मौसर ज़रिया है। मोबाइल पर पैगामात की तरसील व हुसूल, टेलीविज़न पर प्रोग्रामों का दिखाया जाना, मौसम की ताज़ा तरीन मालूमात वगैरह जैसी सरगर्मियाँ मसनूई सयारचों, सैटेलाइट ही की वजह से बैक वक्त अंजाम देना मुमकिन हो पाया है। दौरे हसैयत मवासलाती निज़ाम की मदद से हासिल करदा सैटेलाइट अक्सों का इस्तेमाल सतह ज़मीन पर मौजूद कुदरती ज़खायर का मुताला और इलाकाई मंसूबा बंदी के लिए होता है।
इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में तमाम लोगों को इन जराए का इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत सरकार ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट, मनी ट्रांसफर वगैरह की हौसला अफजाई कर रही है, जिसके लिए मोबाइल पर इस्तेमाल किए जा सकें ऐसी कई एप्लीकेशंस को भी फरोग दिया जा रहा है। मसलन भीम, BHIM ऐप, SBI एनीवेयर वगैरह। इन मवासलाती वसाइल के जरिए मुख्तलिफ इक़साम की अदायगियाँ और खरीदो फरोख्त जैसे मामलात किए जा सकते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? मसनूई सैयारचों के दीगर इस्तेमाल कौन से हैं? तलाश कीजिए। अपनी रोजमर्रा जिंदगी से ये वसाइल किस तरह जुड़े हुए हैं, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आजकल मवासलात की सहूलियात बड़े पैमाने पर फरोग पा चुकी हैं। ये सहूलियात महज फ़ोन पर गुफ्तगू करने पर या पैगामात इरसाल करने तक महदूद न रहकर अब हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैक वक्त कई लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं। जहां मवासलात के फ़ायदे हैं, वहीं इसके नुकसानात भी हैं। इंटरनेट के जरिए कई जराइम का इर्तिकाब होता है, मसलन ईमेल या वेबसाइट हैकिंग, फरेब दही, चोरी, साइबर हमले, जंग, इंतहा पसंदी वगैरह। इनमें मालूमात की चोरी, माली फरेबदही और अहम वेबसाइटों पर हमला शामिल है। लिए इंटरनेट पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात बरतना चाहिए। अगर कोई आपसे ज़ाती मालूमात तलब करे तो तस्दीक किए बगैर फौरन इसे ये मालूमात न दें। आप खुद कोई हसास या ज़ाती नौयत की मालूमात सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ब्लॉग पर न डालें। शक्ल में साइबर हमला दिखाया गया है। ये हमले मुख्तलिफ ममालिक में होते हुए पाए जाते हैं, जिससे आप आलमी इंटरनेट की साइबर जंग के बारे में बखूबी कयास कर सकते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? आपकी जमात तालीमी सैर को जाने वाली है। अपने दोस्त, सहेली को ईमेल के जरिए इसके बारे में मालूमात दीजिए। इसकी एक नकल अपने क्लास टीचर को मालूमात के लिए इरसाल कीजिए। झेल में दी हुई कंप्यूटरी खाके की हिदायत का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब दीजिए। दिया हुआ कंप्यूटरी खाका किस तारीख का है? इस खाके में दी हुई हिदायत क्या कह रही हैं? मालूमात दोबारा हासिल करने के लिए कितनी कीमत और किस करेंसी में अदायगी करने के लिए कहा गया है? इंटरनेट पर यह जुर्म किस नौयत का है?